Guys, may drawing na naman si tropa. Tignan natin kung ano to ha. Game. Aba. Na guys, alam niya na ba yan? Hugis pa lang, alam niyo na eh. Nakakatakot naman yan tropa. Kakaiba eh no. Medyo bastos na naman siguro to guys. Ayun no. Ayun no. Parang tuka guys, no? Tuka siguro to. Yan, ibon. Ayun no. Parang ibon siya oh. Ang galing. Parang siyang may itlog sa dibdib. Nangyayaan guys. Yung dibdib ginawang itlog eh. Ibon ba yan? Ay hindi. Parang siyang ano guys, pabo. Alam niyo yung pabo guys? Kasi English yun. Ostrich. Ang cute eh no.